नमस्कार न्यूज़ 24 जीएसजी रे स्वागत करुच्ची मु संजय आपण मानकु आसंतु जानिबा आज ब्रेकिंग न्यूज। कुचिंडा रे बीजेपी रो महाविक्षोभ। झारसुगुड़ा जिला लईकरा ब्लॉक अंतर्गत विभिन्न कार्यर उद्घाटन कले मंत्री श्री नव दास। आसंतु जानिबा संपूर्ण खबर। बलपुर जिला कुचिंडा सब डिविजन रे बीजेपी पक्षरु गणविक्षोभ प्रदर्शन करा जायतिला। बीजेपी राज्य कार्यकारिणी सभापति रवि नारायण नायक नेतृत्व में सुशील कुमार कर, पिंकू पाणी, महेश राय द्वारा प्रधानमंत्री आवास दुर्नीति एवं चाषींकर धानर सर्वनिम्न रेट प्रदान सपक्ष थाना घेराव करा जायतिला एवं एक दाबीपत्र मध्य प्रदान करा जायतिला। देखंतु आम प्रतिनिधि अनुज अग्रवाल को एक रिपोर्ट। आगामी दिन व्यवस्था ये अंचल रे आपणकर बाहर अंचल किसी गुंडा के नहीं आसिक ये अंचल रे जेन प्रकार गुंडागर्दी करागला ये अंचल आदिवासी हरिजन मान के आक्रमण करके लहलुहान कर दिगला। ये अंचल विरोधी के स्कोर के चापी देवार लगी बोलिक विजु जनता दल जेन प्रयास कला तार विरोध में तार प्रतिवाद रे आज आंदोलन होचे एवं से आंदोलन समय जेन बाहरी गुंडा माने आसिक गुंडागर्दी करथिले सेमान के गिरफ्त करबार दाबी करी आज उपखंड आरक्षी अधीक्षक कुचिंडा के आज कुचिंडा भारतीय जनता पार्टी घेराव करी कुचिंडा एसडीपी ऑफिस घेराव कर गत नवेम्बर 2 तारिख दिन जेन मुख्यमंत्री गस्त था ये गस्तर आमर निरीह शांतिप्रिय कुचिंडा उपखंड ने जेन आदिवासी मान गुंडा कर दे मारपिट कर आहत कर गिरफ्त करवार लगी प्रतिश्रुति देते आम पुलिस अधिकारी मैंने किंतु आज पर्यंत 3 जन गोटे माने सीसीटीवी फुटेज किसी ना नई ना इनके से आसबी नहीं बरगढ़ साइड 3 जन चोर चुहार मान को आनिक ढुके दीछन से लगी सीसी फुटेज आधार करी माने अरेस्ट करूँ ना आगामी दिन आम आईन अमान्य आंदोलन ग्रहण करमु। आज झारसुगुड़ा जिला रईकला ब्लॉक विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर शुभ उद्घाटन करथिले ओडिशार मान्यवर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री नवकिशोर दास। एथिरे लईकरा ब्लॉक अंतर्गत विभिन्न जगार तैयारी होइथिबा मिशन गृह मध्य थिला। पाकेलपड़ा, तिलेईमाल, बाबूचकली, बराहमूसा, कुआरमाल, जाममाल, टापगुंचा, जाममाल, हरिजनपड़ा, बिल्डिंग बाबू चिपड़े उठे हला नहीं आमर लईकरा ब्लॉक विभिन्न उन्नयनमूलक आमर पाखे अच्छा आमर विधायक तथा ओडिशा सरकार परिवार और कल्याण विभाग मंत्री श्रीयुत नव दास सार को अनुरोध करुच्ची आज आपण माने गत 2019 रे इलेक्शन जनरेटर चल मत विधायक रे गुटे गुटे भोट देते शंख चिन्ह रे
तार परे कोरोना होइतला ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ନିର୍ବାଚନର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋମୁଖୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ସରକାର ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ସହିତ ନୂତନ ଗାଇଡଲାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୈତିକତା ମନୋମୁଖୀ ଶାସନ ପଦାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନ ଦେବା ପାଇଁ ମସୁଧା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 314 ଗୋଟି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 119 ଗୋଟି ବ୍ଲକ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଆଉ 3 ଗୋଟି ବ୍ଲକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲଇକେରା, କିରମିରା, ସମ୍ବଲପୁରର ଜୁଜୁମିରା ବ୍ଲକ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ। ସମ୍ମିଳିତ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ବାବଦରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ଏହି 3ଟି ବ୍ଲକକୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ଲକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। 2009 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର 147 ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 34 ଗୋଟି ଆସନ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 33 ଗୋଟି ଆସନ ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଲଇକେରା ଆସନକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହରିବୋଲ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ନିର୍ବାଚନର ନୀତିରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବାର ମସୁଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତେଣୁ ସମ୍ମିଳିତ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଦାବି କରିଛି ଯେ ନନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବ୍ଲକ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗୌଣ୍ଡମାନେ